Ayun guys, meron tayong GAC Exo GX3. So, PMS ito guys. Mga basic preventive maintenance ito guys. So yan, dito sa pangilalim ng reflector na yan guys, ating unit. Ayan o. Ayan guys, sa ating GAC. Ayan. 2025 model guys. Ayan o. So maluwag na yan guys. So tatanggalin ko naman yan guys. So basic lang naman yan guys. Basta meron kayong filter yan. So kinamay ko na rin yan guys. So maluwag na. So yung filter. Papalit. So dapat kamayin lang yan guys. Ayan o. Ayan. So pwede yan guys. Okay na yan. So ito naman yung ating drain plug sa ating oil pan. Ayan. So marami na guys ang kanyang engine oil. So pang mabilisan na ito guys sa ating pang change oil. Para shortcut lang tayo guys. So alam niyo naman yan guys kung paano mag basic maintenance sa ating mga engine. Ayan. So PMS lang ito guys. Ayan. Ikita ko na lang yan. 17 socket mm. Ayan. Okay na. Ito yung ating air filter. Kailangan natin malinis yan guys. Pangina lang yan. Ayan. Dito na tayo. Mag-reset na tayo. Manual reset. So dyan lang tayo sa may manibela guys. Ayan. Tignan naman ninyo. So basic lang yan guys. Ayan. Madaming kulit-kulit putin na ating unit. Ayan. Pag long press na yan ng 5 minutes. So ma-reset na yan guys. Ating M-zoom. Ayan o. So okay na guys. So tingnan natin yung engine wheel level. Kung tama ba guys. Ayan. Okay naman. Sakto na yung level nyo guys. Okay. So ganun na ka-basic lang guys. So sana meron na matutulong sa aking i-vlog ng araw ito. Marius Cruz na po. Yan. Bye bye.